Apa? Ini pilih kok malah merekam gitu. Terus aku nggak muncul di sini. Hmm. Halo, selamat pagi semuanya. Good Pagi. morning, everyone. Oke, suara saya Pagi. udah masuk ya, berarti ya. Iya. Oke, terima kasih buat jawabannya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Selamat datang gitu ya di acara perdana kita, webinar pertama kita, Suara Saya Edu Series, bersuara dengan rasa, belajar dengan makna gitu. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu nih buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya, karena udah menyempatkan waktunya gitu ya, udah mau belajar bareng, mau ikut di acara webinar pada siang hari ini gitu. Mungkin sebelumnya mau checking dulu gimana nih kabarnya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Mungkin bisa jawab, bisa
on mic atau bisa tulis di kolom chat kabarnya hari ini gimana? Sehat? Bisa kasih reactionnya? Saya sambil lihat di sini. Mungkin saya mau tanya, oh ini ada yang jempol, Bu Reni jempol, ini berarti baik ya kabarnya ya Bu Reni ya. Bu Reni apa kabar Bu Reni hari ini? Baik, lumayan. Suaranya masih tidak berbentuk suaranya. Oke, Baik, tapi masih, sehat. oh sehat, oke. Oke, puji Baik, Tuhan ya Mas semuanya Yusuf sehat. sehat. Sehat, oke luar biasa, masih semangat nih Bu Reni Ini juga Margit suaranya lagi. serak-serak, masih semangat ikut acara hari ini ya. Oke. Oke, nah sebelumnya mungkin tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Tata. Aku salah satu volunteer di WKCP. Dan sekarang aku akan membuka sedikit gitu ya acara pada siang hari ini. Nah sebelumnya mungkin saya mau memperkenalkan dulu nih karena kan acara ini kan baru pertama kali gitu ya. Jadi sebenarnya Suara Saya Edu Series itu tuh apa sih? Webinar itu tentang apa sih gitu. Jadi kita akan belajar banyak banget di sini tentang speech language gitu ya karena di sini speech language pathology gitu. Di sini kita akan belajar banyak banget tentang terapi bicara juga. Nah, dan untuk webinar ini itu tuh bersifat series gitu ya namanya aja Suarasa Edu Series. Jadi ini akan terus berkelanjutan. Jadi yang hari ini adalah Suarasa Edu Series yang pertama. Jadi mungkin di pertemuan hari ini nanti akan lebih banyak ke kita kenalan dulu, kita nyamain persepsi dulu, kita punya pemahaman yang sama dulu tentang mungkin disabilitas itu tuh apa sih gitu. Jadi kita punya pemahaman yang sama sebelum nantinya kita lanjut ke materi-materi yang lebih advance atau lebih spesifik gitu. Ini ada yang di kolom komentar bertanya apakah ada sesi tanya jawab? Pastinya ada gitu. Nanti juga akan aku sampaikan gitu. Mungkin gitu aja kenalannya nanti langsung aja gitu ya masuk ke sesinya gitu tanpa berlama-lama. Tapi kurang lebih Suara Saya Edu Series akan seperti itu. Jadi harapannya Bapak Ibu dan teman-teman semua yang join di sini akan dapat edukasi atau bisa belajar bareng-bareng gitu ya tentang terapi bicara, tentang disabilitas itu juga apa gitu. Nah, untuk selanjutnya, wait. Nah, di sini kita punya semacam rules gitu ya untuk webinar pada siang hari ini gitu. Yang pertama adalah mute your microphone. Jadi kayak supaya kita nggak nabrak-nabrak suaranya jadi bisa di mute dulu. Terus yang kedua, silakan turn on your camera. Jadi kita bisa kenalan satu sama lain. Jadi harapannya di sini nggak cuma dapat pelajaran atau dapat pemahaman baru, tapi dapat teman baru gitu. Terus yang ketiga adalah get comfortable. Jadi kayak cari posisi ternyaman Bapak Ibu teman-teman semuanya gitu ya, biar bisa masuk menyerap informasi dan uh, belajar sebanyak-banyaknya gitu. Terus stay aktif. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misal mau misal nanti pematerinya itu akan bertanya, silakan menjawab atau Bapak Ibu mau tanya boleh banget gitu. Nah, nanti kalau misalnya mau tanya gimana? Nanti kita akan ada sesi Q&A di akhir sesi. Nanti juga akan disampaikan lagi oleh moderator ya. Nanti silahkan untuk raise hand. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu takut keburu lupa nih pertanyaannya kalau nunggu sesi Q&A, boleh langsung tulis di kolom chat dulu gitu. Tapi nanti kita akan mengutamakan yang raise hand dulu baru yang di kolom chat ya gitu. Tapi kalau takut keburu lupa boleh di chat dulu gitu. Gitu. Jadi mungkin itu kurang lebih untuk guidelines atau rules gitu ya di webinar pada hari ini. Nah, mungkin sebelum masuk ke sesinya gitu ya, saya mau ngajak Bapak Ibu dan teman-teman semua buat foto dulu ya. Mungkin bisa dinyalakan kameranya dulu, saya izin stop share ya. Oke, mungkin saya tunggu 1 menit untuk siap-siap foto ya. Silahkan. Nanti Yang aku mau, yang ambil ya, Tata. gimana Bu? Maaf. Aku yang ambil ininya, Oke, apa siap. fotonya. Oke, udah semua kameranya. Siapa lagi yang belum on? Gak bisa.
Oke, Oh yang bisa, nggak bisa nggak oke. apa-apa. Yang bisa silakan on cam. Sudah siap? Oke, sudah ya. Ya, Bisa padahal pengen berhenti. narsis. Oke, ready? Give your best smile. 1, 2, 3. Hold on. Wait, once more. Satu kali lagi sebentar. Saya pastikan dulu semua masuk. Yang masih belum nyalakan kamera, silakan nyalakan kamera. Kita sekali lagi yang bisa nyalakan kamera. Oke, siap ya. Kita foto dulu. Silakan nyalakan kameranya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, Tata, sudah. Tata belum mute, belum unmute. Oh, sorry. Oke, terima kasih Bu Reni untuk bantuannya. Oke, nah mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Selanjutnya, saya akan serahkan ke moderator. Di sini ada Jasmine. Jadi pada sesi atau bukan sesi ya, kayak terlalu serius. Di acara hari ini kita juga kedatangan narasumber itu ada Johanna Krokan-Leinen. Dia adalah konsultan patologi, tapi nanti lebih jelasnya kita akan kenalan, nanti akan dijelaskan oleh moderator oleh Jasmine. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk. Silahkan Jasmine. Oke, baik. Terima kasih banyak, Tata. Apakah suara saya terdengar? Masuk, aman Jasmine. Oke, terima kasih banyak, Tata. Salam kenal, Bapak, Ibu, dan seluruh teman-teman semuanya. Saya Jasmine yang akan menjadi moderator pada sesi pemaparan materi serta diskusi tanya-jawab nanti. Uh, so my name's Jasmine and I'm your moderator and I'll be running the session and then helping with the questions and answers later. Nah, sebelum kita berlanjut pada topik webinar menarik hari ini mengenai disabilitas, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa. So before we continue on our topic about what is disability, I'll introduce our speaker today. Oke, mari kita sambut Dr. Johanna Korkelainen, PhD, seorang konsultan patologi bahasa wicara di Cerebral Palsy Alliance, Australia. Please help me in welcoming Dr. Johanna, a PhD who is a speech therapist from Australia. Johanna meraih gelarnya di University of Sydney dengan minat klinis dan penelitian yang mencakup terapi wicara motorik untuk anak-anak dengan cerebral palsy. Boleh kita sapa dulu? Halo Johanna. And so Dr. Johanna works at Sydney University with a clinic and also does speech therapy, especially for children with cerebral palsy. Please welcome her and say hello. Nah, mungkin juga para hadirin di sini sejak tadi sudah mendengar dan melihat tim translator kami. So you can also hear that we've got an interpreter here today. Di sini kita sudah ditemani oleh Tash sebagai penerjemah antara bahasa Indonesia dan Inggris, dan juga Widya sebagai juru bahasa isyarat pada sesi webinar hari ini. We've got Tash who's interpreting from Indonesian to English, and then we've also got Widya who's doing sign language. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memulai sesi pemaparan materi yang sudah ditunggu-tunggu. Kepada Johanna, waktu dan tempat dipersilakan. We'll start our session now, and we'll hand over to you, Johanna, to start. Great. Thank you so much. Thank you for your wonderful warm welcome. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas sambutan yang sangat hangat juga. I'm so looking forward to this session. It's wonderful. Saya sudah menanti-nantikan ada sesi ini dan senang sekali bisa hadir hari ini. And thank you for taking time to come together. I know everyone is very busy and you have your lives to live, so thank you very much for coming. Terima kasih semuanya sudah datang hari ini dan
meluangkan waktunya. Saya tahu semuanya sibuk, jadi terima kasih atas waktunya. And also, I would like to particularly thank you, wonderful Rennie, whom I consider a world changer. Dan saya berterima kasih khusus buat Ibu Reni yang dia seorang yang berubah dunia. I feel very privileged to have gotten to know her just for the last half a year, only for a short time. So I feel like very privileged to have gotten to know her the last 1 year. Saya senang sekali dan bangga menjadi teman sama Ibu Reni selama 6 bulan terakhir ini. All right, well, let's get right into it. So today, we are talking about what is disability, and in fact, what can be done about disability. Mari kita mulai. Jadi hari ini kita bicara tentang apa itu disabilitas dan apa bisa dilakukan tentang masalah disabilitas juga. So, if we share just the slide, one slide at a time. Yeah, Whoever hold is on. sharing. Oh, you're right. Yeah. Can you see the screen now? Masih itu apa presentationnya belum ini Bu? Wait. Let me check again. Can you see it now? We can see the slide and the next slide on the left column. Oh, No? perfect. Yeah. Okay. Lovely. All right. Yes. So this is webinar session 1, which means there's more to come, I'm sure. Jadi ini webinar sesi nomor 1, jadi pastinya ada sesi lanjutan juga nanti. Indeed. So today we're talking about what is disability. Jadi hari ini kita bahas apa itu disabilitas. Okay, the next slide. So this is the content. We will talk about what is disability, but what is a lifelong disability? Jadi ini daftar isi untuk apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi apa itu disabilitas, apa itu disabilitas seumur hidup. And then what are the common childhood disabilities? Dan apa itu disabilitas yang umum yang muncul pada masa kanak-kanak. And what can we do to help kids with disabilities? Dan apa yang dapat dilakukan untuk membantu anak penyandang disabilitas. And then we'll have questions after. Lalu terakhir akan ada sesi tanya jawab. Perfect. All right. So next slide then. Okay, well, let's think. How would you describe disability? Jadi bagaimana Anda menggambarkan disabilitas? Atau apa itu disabilitas? Either put your answer on the chat or unmute and just tell us. Jadi kalau mau tuliskan di chat atau angkat tangan dan bisa jawab langsung. We'll give a little bit of time for us to think about that. Jadi kita sediakan sedikit waktu untuk mikirkan jawabannya. Angel, did you raise your hand? Yes, ma'am. What do you reckon? I'm sorry, I would like to try to answer the question. For me, disability is when someone has something wrong with their brain that make them hard to doing something that common people can do, such as talking or walking or something else related to our body. But I have a question about this one. Is it also part of cerebral palsy? Thank you, ma'am. Very good.
I'll Tash, just do you want? interpret that. Yes, Yeah. please. Mm. Ya, jadi Angel jawabannya disabilitas itu di mana ada masalah dengan otaknya seseorang yang membuat mereka sulit untuk melakukan hal yang biasa dilakukan orang lain seperti berbicara, jalan kaki, dan itu berkaitan dengan tubuhnya mereka. Dan dia juga tanya apakah ini berkaitan langsung dengan cerebral palsy atau tidak. Mm. Excellent. So you're right, Angel. All those things that you listed are definitely part of disability. They're like the symptoms of a disability, like you can't talk or walk well. Benar, Angel. Apa semua yang Angel daftarkan tadi itu merupakan bagian dari disabilitas seperti gejalanya, jadi tidak bisa bicara atau tidak bisa jalan. And most often, the cause is a damage in the brain, but not always, but sometimes, yes. Dan seringkali, tapi tidak selalu, penyebabnya ada kerusakan pada otak, tapi tidak selalu juga. Yeah, because there are other causes as well, but we'll talk about those in a minute. Tapi ada penyebab lain juga, dan kita akan bicarakannya nanti. And to answer your question, cerebral palsy is certainly one type of disability. Dan untuk jawab pertanyaannya, cerebral palsy itu memang merupakan salah satu disabilitas. Yeah, very good. Thanks, Angel. Terima kasih, Angel. There are some other questions there. Tata said people have special condition. Yes, yeah. Jadi di chat Tata ada tulis orang dengan kondisi tubuh yang khusus. And Iga said something. Can you see that, Tash, in Bahasa? One moment. Tata. People who need special training to be able to be independent themselves. Itu yang yes, could be part. Yeah, yes. If it's a significant disability, yes. And then Muhammad has written that ini yang kalau yang lain bisa baca di chat. Muhammad has said that it's a limitation on the body that that makes them to be able to, like, that you have to be able to do something. So there are different levels of disability that impact the individual at a different levels. Yeah, ada tingkat-tingkat juga dari disabilitas yang dampaknya berbeda pada masing-masing orang. Yeah, yeah. Thank you for those. Let's talk about then what is a life. Sorry, no, don't interpret that. So that's right. So disability can just come as a result of, say, a car accident, and all of a sudden, person can't walk. Yeah. Jadi terima kasih. Jadi disabilitas itu juga bisa kayak datang dari kecelakaan mobil. Jadi tiba-tiba seseorang tidak bisa jalan kaki. Yeah. But then sometimes we talk about a lifelong disability. Tapi kadang-kadang kita juga bicara tentang disabilitas seumur hidup. So a disability that lasts a lifetime. Jadi disabilitas yang seumur hidup seseorang. Like, say, a baby is born with a disability. Jadi seandainya bayi lahir sudah ada disabilitas. And that is referred to as child onset disability. Dan itu yang diberikan nama disabilitas anak-anak dari lahir. Like, for instance, Angel mentioned cerebral palsy. Well, that is definitely a child onset disability. Seperti tadi Angel bilang, cerebral palsy itu memang merupakan salah satu disabilitas dari masa kanak-kanak. Let's go to the next slide then. Before we talk about disability or lifelong disability in more detail,
I want to pause and think about something else. Jadi sebelum kita bicara tentang disabilitas lebih lanjut, saya mau berhenti sampai sini dan mikirkan hal yang lain. Just so that we know what our perception is about disability. Supaya kita tahu pandangan kita tentang disabilitas seperti apa. For instance, disability never defines the person's value. Contohnya, disabilitas tidak pernah menentukan nilai seseorang. Yeah, all people are of equal value. That is certainly my belief. Semua orang punya nilai yang sama, itu yang saya percaya. Yeah, so people with a disability are just as important as people who don't have disability. Jadi penyandang disabilitas sama pentingnya dengan orang tanpa disabilitas. Kita semua sama. Yeah, so do we agree with that or do we disagree with that? What do you think? What do you guys think? Apakah setuju atau tidak setuju? Gimana? Yeah, what do you reckon? Do you agree or do you disagree? Are people the same value? Yeah, agree? Apakah Yeah. setuju yeah. punya nilai yang apa? Semua orang punya nilai yang Yeah. sama? Good. atau We agree. tidak? Yeah. All right, good. Agree. Yeah, good. Excellent. Thank you. All right. So then we also know that with the right kind of support, most people with disability can improve a lot. Jadi kita juga tahu dengan dukungan yang tepat, banyak penyandang disabilitas dapat berkembang banyak sekali. Even if a person has significant intellectual disability, they can learn many things with the right type of support. Walaupun seseorang ada disabilitas intelektual yang sangat berat, mereka masih dapat belajar banyak hal dengan dukungan yang tepat. Like they can learn to play, make friends, and really take part in their regular day in a really meaningful way. Jadi mereka dapat bermain, berteman, dan berpartisipasi dalam komunitas atau aktivitas sehari-hari mereka. But they will need help and right type of help. Tetapi mereka akan butuh bantuan atau dukungan yang tepat. Great. Okay, well, let's have a look then. We'll go back to talking about lifelong or child onset disability. Jadi sekarang kita akan bicara tentang disabilitas seumur hidup atau disabilitas yang mulai sejak masa kanak-kanak. So these are conditions that start from early childhood. Jadi ini kondisi yang dimulai sejak masih kanak-kanak. And last through a lifetime. Dan kondisi ini berlangsung seumur hidup orang tersebut. So you can't be cured from that condition. Jadi orang itu tidak dapat disembuhkan dari kondisinya. But you can improve in aspects of your life. Tetapi masih orang itu masih dapat belajar atau berkembang dalam beberapa aspek dari hidupannya. But another important thing about childhood disability is that we need to understand what the disability is, what are the functions of the disability, so that we can help the person the best way possible.
Is Tash out of the Zoom? Oh no. Oh no. Come back, Tash. Can you back up, Jasmine? Yeah, sorry. Oh, she's back. Oh, she's back. Okay. Okay, Okay. great. Did you hear what I said, Tash? Maybe just I Let me say start that again again. from childhood disability. Yeah, no, I said for us, so one important aspect for helping the child is to understand the condition. Ya, jadi salah satu hal yang penting untuk membantu anak yang penyandang disabilitas itu untuk mengerti disabilitasnya apa. Because there are many different types of childhood disabilities. Karena ada banyak jenis disabilitas anak-anak. So we need to understand about the disability. Therefore, we will understand how to best help the individual child. Jadi kita harus mengerti atau pahami tentang disabilitas itu supaya mengerti bagaimana bisa membantu anak itu. Particularly as disabilities are very different and they impact the child differently. Karena masing-masing disabilitas berbeda-beda dan dampaknya pada anak itu berbeda-beda juga. Any questions so far? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? About what we've talked about, sorry. Tentang apa yang baru dibahas. If not, we'll, no, Angel. Yeah, Angel, what was your question? I'm sorry, ma'am. I would like to ask about cerebral palsy. Recently, my brother just got diagnosed from doctor that he has a low motoric system from his brain. And our research from Google, it's symptoms of cerebral palsy, and it cannot be Great. cured. Yeah, And Angel, thank you for your question. We will talk about different types of disabilities in just a moment, and we will also talk about cerebral palsy. So I'll answer all those questions hopefully then. all right. Jadi Angela ada Thank you. pertanyaan khususnya tentang cerebral palsy, tentang saudara laki-lakinya, tapi Johanna akan bahas masing-masing disabilitas sebentar. Jadi kalau bisa tunggu sampai di situ dulu. Yeah. So thank you. All right, let's Okay. move on to the different types of disabilities then. Childhood onset disabilities. Jadi sekarang kita akan bahas beberapa jenis disabilitas anak. So autism spectrum disorder or ASD in English. Jadi ini gangguan spektrum autism atau dalam bahasa Inggris autism spectrum disorder. It's a spectrum from very, very mild to really quite severe. Jadi ini sebuah spektrum. Jadi ada yang ringan sampai sangat berat. The common characteristics of ASD are Jadi ciri-cirinya ada. they communicate different. Cara komunikasinya berbeda. Although they might sound, their talking might sound just regular, but how and what they communicate is a bit different. Jadi mungkin cara mereka bicara itu terdengar biasa aja, tapi cara mereka bicara dan apa yang mereka katakan itu yang berbeda. They interact socially in a different way. Mereka juga berinteraksi secara sosial dengan cara yang berbeda. In fact, the social communication is one of those things that is quite highlighted in kids with autism spectrum disorder. Jadi memang itu komunikasi secara sosial itu salah satu hal yang memang disoroti atau terlihat untuk anak yang kena autism. They find it hard to understand social rules. Mereka susah untuk memahami aturan sosial. They find it hard to understand, facial expressions or body language. Mereka susah
memahami ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Like, for instance, they might not understand when a person's face is like, Jadi they mungkin, mightn't, sorry, go on. They They mightn't understand that this means anger or frustration. They don't understand that. Jadi mungkin mereka tidak mengerti kalau wajah atau muka seperti Ibu Johanna tadi itu artinya marah. Mereka tidak mengerti itu. Or for instance, we might know if there is a empty movie theater, but one person is sitting in the middle of the movie theater. Jadi contoh mungkin ada bioskop yang kosong, tapi ada satu orang yang duduk di tengah. So when we go into the movie theater and we don't know this person, we know not to sit next to a stranger. We know to sit in another space of the movie theater, not next to the total stranger. Jadi kalau kita masuk ke bioskop yang kosong cuma ada satu orang, kita tahu pasti nggak duduk di samping orang yang tidak kenal kan? Pasti cari kursi agak jauh dari orang itu. We kind of know that innately, right? It's odd if we sat next to a total stranger in an empty movie theater. Jadi kita tahu itu tanpa sadar sebenarnya kalau itu sedikit aneh kalau duduk di samping orang yang tidak kenal di tempat yang masih ada kursi banyak yang kosong. So these are the sorts of social rules that people with ASD don't understand. Jadi itu contoh aturan sosial yang mungkin yang orang yang ada ASD tidak mengerti. And therefore their behavior sometimes can seem very odd to us. Lalu karena itu perilakunya mereka kadang-kadang kelihatan sedikit aneh buat kita. In addition, they might have very special, unique interests in something very specified, something very small or specific to one thing. Jadi ditambah juga mungkin mereka punya minat atau kesukaan terhadap sesuatu yang khusus dan mereka hanya suka pada hal itu. Like, for instance, a person might be, even when they are young, might have an intense knowledge of one type of insect, like a butterfly. Jadi contohnya mungkin seseorang walaupun mereka masih muda punya pengetahuan banyak sekali tentang satu serangga saja, contohnya kupu-kupu. But if you ask about some other animals, they're not interested or they don't know anything at all. Tetapi kalau tanya tentang binatang yang lain, mereka tidak tahu atau tidak menarik sama sekali tentang binatang yang lain. Also, often children with ASD really need routines and predictability in their life. Dan anak-anak yang ada ASD juga sangat butuh rutinitas dan hal yang sama terjadi seterusnya. Often when children with ASD get upset, particularly if the routine is if they're out of routine, they can get upset. And when they do get upset, they have a repetitive movement that they use to soothe, calm down. Is that too many words? Sorry. Ya, jadi anak yang ada ASD, kalau rutinitasnya mereka berubah, mereka tidak senang dan mungkin mereka ada gerakan yang mereka ulangi untuk bantu mereka tenang. Like rocking or flapping their hands or even sort of vocalizing in a peculiar way, or an unusual way. Jadi mereka mungkin kegerakannya seperti mungkin menganyun atau mengepakkan tangan atau mungkin mereka ada kata yang mereka ulangi terus.
Yeah. Like I said, there's a really big spectrum of behaviors and severity of ASD, from very mild to quite severe. Jadi untuk ASD ada spektrum. Jadi ada yang sangat ringan sampai yang sangat serius dan sangat berat. Jadi bisa berbeda-beda di antara orang. Cash, I didn't have this in the notes, but the word is neurodiverse. Would you be able to say neurodiverse? If not, we can move on. Ya, jadi ini tidak ada di slide, tetapi orang ini juga dikenal sebagai orang yang ada neurodiversitas. In fact, many people now with ASD prefer to be neurodiverse and don't even consider themselves as having a disability, which is wonderful. But we won't be talking about that today. Jadi sebenarnya banyak orang yang ada disabilitas ASD, mereka menganggap diri ada neurodiversitas, bukan penyandang disabilitas, tapi mungkin itu hal. All right, excellent. Let's move on to the next cerebral palsy. Okay. Jadi kita lanjut ke cerebral palsy. Okay, so it is a condition that impacts movement, muscle tone, and posture. Jadi cerebral palsy ada satu kondisi yang mengaruhi gerakan, tonus otot, dan postur tubuh. It's caused by injury to the developing brain before, during, or shortly after birth. Kondisi ini terjadi karena ada perbedaan perkembangan otak atau cedera otak saat terjadi sebelum, selama, atau sesaat setelah kelahiran. Again, there is a range of severity in cerebral palsy. Jadi cerebral palsy juga ada rangkaian beratnya, sampai dari ringan sampai berat. From very mild, where the person is able to walk upstairs on their own. Jadi yang sangat ringan, mungkin mereka masih bisa naik tangga sendiri. To very severe, where the person is not able to hold their head up by themselves. Atau yang sangat berat dan mereka tidak bisa angkat kepala sendiri. Most children with cerebral palsy, regardless of the severity, have difficulty with their talking. Sebagian besar anak yang ada cerebral palsy terlepas dari beratnya, mereka ada masalah atau kesulitan dengan bicara. And most have difficulty with eating and swallowing. No. Most have difficulty with eating hard food. Dan sebagian besar ada kesulitan untuk makan makanan keras. Those children with severe type of cerebral palsy also have difficulty in swallowing safely. Jadi anak yang ada cerebral palsy yang berat, mereka juga ada kesulitan untuk menelan dengan aman. About half have normal cognition. Sekitar setengah punya kognisi otak yang biasa, yang normal. So even though the person can't walk or talk well, their cognition is normal. Jadi walaupun mungkin seseorang susah jalan kaki, susah berbicara, otaknya mereka masih berfungsi normal. All right. Rennie, quick question. Would you like us to come back to Angela's question about cerebral palsy, or should we do that now or at the end?
Maybe at the end Um, you can have it. Okay, yeah, sure, perfect. Thank you. So Angela, we'll come back to your question about cerebral palsy at the end. But Jadi yeah, kita jawab pertanyaan Angel pas akhir sesi saja. amazing. All right, let's move on to the next condition, and that is Down syndrome. Excellent. So Down syndrome is a different thing again. This is caused by an additional chromosome in Jadi the gene. Jadi sindrom Down itu kondisi lain lagi dan itu disebabkan ada kromosom tambahan. And part of that condition, the person has intellectual disability. Jadi salah satu bagian dari kondisi ini mereka ada disabilitas intelektual. And therefore, because of intellectual disability, the person automatically also have difficulty with talking. Jadi karena ada disabilitas intelektual, akan ada kesulitan dalam berbicara juga. However, the severity of cognitive impairment ranges from sort of mild to moderate to quite severe, but most are in the moderate range. Jadi gangguan kognitifnya itu juga ada spektrum. Jadi ada yang ringan sampai yang paling berat. Jadi tapi sebagian besar di bagian sedang. And this beautiful thing about kids with Down syndrome is that they often are really social and they have this beautiful warm personality. It's like part of the syndrome. We don't know why, but it is. Hal yang sebenarnya yang indah atau bagus dari sindrom Down, anak-anak yang ada sindrom Down, mereka punya kepribadian yang sangat hangat dan menarik. Jadi kami tidak tahu kenapa, tapi memang mereka suka bersosialisasi dan suka berteman. Yeah. I mean, of course, they can get angry and frustrated as well, but overall, it's kind of like the underlying feature of their personality. Mereka juga bisa marah dan bisa frustrasi, tetapi sebagian besar mereka memang punya kepribadian yang hangat. I forgot to mention, cerebral palsy is the most common childhood physical disability. Saya lupa tadi bilang kalau cerebral palsy itu disabilitas anak yang paling umum terjadi untuk disabilitas secara fisik. And Down syndrome is a very common genetic disorder that causes intellectual disability. Sorry. Dan sindrom Down itu merupakan disabilitas genetik yang umum terjadi juga yang menyebabkan disabilitas intelektual. All right. Let's move on to the next one. All right, Angelman syndrome. So Angelman syndrome is a rare genetic condition. Jadi sindrom Angelman itu kondisi genetik yang jarang terjadi. In order to diagnose Angelman's syndrome or any other genetic syndrome, most often you need to have sort of genetics done with the child. Jadi untuk diagnosis sindrom ini atau sindrom genetik yang lain harus ada tes genetik yang dijalankan. The sort of common feature of Angelman's is that the person has intellectual disability. Jadi ciri-ciri yang umum terjadi untuk sindrom Angelman mereka ada disabilitas intelektual. And as a result of, but also in addition, because of the syndrome, the person most often doesn't really have a lot of language, so unable to talk. Jadi sebagai salah satu
gejala dari sindrom ini dan juga karena mereka ada disabilitas intelektual, mereka biasanya tidak ada kemampuan bicara atau sangat terbatas. They communicate through vocalization and more sort of gestures, but not really with words. Jadi mereka bisa komunikasi dengan kayak nada-nada atau dengan isyarat atau ekspresi wajah. And facial expressions. Did I say that? Ya, dan ekspresi wajah. Yeah, that's right. They also have physical difficulties in sort of walking and using their hands functionally. Jadi mereka juga ada kesulitan dengan secara fisik seperti jalan kaki atau menggunakan tangan. Which can be similar to one particular type of cerebral palsy. Dan ini hampir sama dengan salah satu jenis cerebral palsy. But although they look kind of similar, the cause of the disability is different. So Angelman Sansipi, yeah. Walaupun mungkin tampaknya hampir sama, tetapi penyebabnya beda di antara sindrom Angelman dan cerebral palsy. Do we remember what was the cause of cerebral palsy? I just said that. Do we remember what that was? Apakah ada yang ingat penyebab dari cerebral palsy apa? Was it a genetic condition? Apakah itu kondisi genetik? No. Was it a trauma or injury to the developing brain? Atau cedera pada otak yang sedang berkembang? Yes, that's right. So different cause, benar. although the features might look similar. Jadi penyebabnya beda, tapi gejalanya sama. And that's why this is just an example why it's really important to understand what is the condition, because the treatment might be a bit different. Jadi ini contoh kenapa pentingnya mengerti apa itu sebenarnya kondisinya, karena penanganannya atau pengobatannya mungkin beda. And another thing they say about Angelman syndrome, and I don't know the statistics really, but often the person has sort of this happy, excitable personality. I don't know if that's an over exaggeration though. I'm not sure. Jadi sesuatu yang sering terjadi dengan sindrom Angelman juga, tapi saya kurang pasti statistiknya. Mereka punya kepribadian yang ceria dan mudah bersemangat. I'm not sure. Yeah, all right, excellent. Let's go to the next one. Okay, kita lanjut ke yang berikutnya. Okay, intellectual disability. Okay, disabilitas intelektual. So, as we have said so far, all the other disabilities that we've talked about have features of intellectual disability, at least to some extent. Like some of the individuals have intellectual disability in the conditions that we talked about so far. Jadi kondisi-kondisi atau disabilitas yang sudah dibahas, semuanya ada sebagian, ada atau fitur, ada disabilitas intelektual. Jadi itu untuk yang lain, disabilitas yang lain, disabilitas intelektual merupakan bagian dari disabilitas itu. But sometimes a person just has intellectual disability, but we don't know why. Tetapi kadang-kadang seseorang cuma ada disabilitas intelektual, tapi kita tidak tahu kenapa. And again, intellectual disability is a range from very, very mild to profound intellectual disability, or severe, actually is the word. Jadi sama dengan yang lain, ada disabilitas intelektual yang ringan sampai yang sangat berat. It can be a really hidden
difficulty, because most often a person with just intellectual disability, they can move just like any other person, but they can't. Yeah, sorry. Sorry, finish your sentence, I think. Yeah, sure. So what was I saying? So they are a bit disadvantaged because people don't understand that they actually have an intellectual disability, and that really impacts on their life. Oke, jadi orang yang ada disabilitas intelektual itu kadang-kadang seperti tersembunyi karena mereka bisa gerak seperti orang yang lain, tapi fungsionalitasnya mereka berbeda, jadi disabilitasnya tidak terlihat karena intelektual. Can you understand why that is? Why might that be hard for the person if they look and move just like us, but they just can't quite understand they have intellectual disability? Do we understand how that would be difficult, and how that might be like a hidden difficulty? Apakah kalian bisa mengerti kenapa itu mungkin susah untuk seseorang yang ada disabilitas intelektual, karena mereka tampak sama seperti orang lain dan jalan kaki sama seperti yang lain, tetapi mereka ada masalah untuk mengerti. Jadi sepertinya tersembunyi, orang lain tidak lihat ada disabilitas. Mengerti? What do we reckon? Paham kenapa atau mereka lebih sulit karena tidak terlihat? Well, we can come back to that after. Nanti bisa dibahas lebih lanjut juga. Yeah. All right. So the main difficulties in intellectual disability is communication, learning new skills, and just daily living skills. Jadi kesulitan utama untuk orang yang ada disabilitas intelektual itu komunikasi, belajar, khususnya belajar keterampilan baru dan kehidupan sehari-hari. And obviously, the more severe the intellectual disability, the harder those three areas are for the individual. Dan kalau disabilitas intelektualnya lebih parah, berarti hal yang tiga tadi pasti lebih sulit lagi. So, for instance, this is what I would like you to think about. If a child can walk and run well, they can't speak very well, but the sound of their speaking is just normal. But they just don't quite, they seem naughty, right? They seem not follow instructions. Oh, sorry. Oke, jadi mungkin untuk sebuah contoh mungkin ada anak kecil, mereka bisa jalan kaki, bisa lari seperti anak yang lain, tetapi agak susah bicara. Suaranya seperti biasa, tapi mereka susah bicara. Tapi mungkin tampaknya mereka nakal atau tidak bisa ikut aturan. Yeah. But the reason why they don't follow instructions is because they don't understand what you are saying. In addition, because they have communication difficulties, they can't explain to you, I don't understand. So they just act out or really struggle following instructions. Oke, jadi alasan kenapa mereka tidak bisa ikut instruksi itu karena mereka tidak mengerti apa yang kamu bilang ke mereka. Jadi karena mereka juga ada masalah dengan komunikasi, mereka tidak bisa menjelaskan, oh saya tidak mengerti apa yang kamu suruh saya bikin. Jadi tampaknya seperti mereka nakal, atau tidak mau dengar, tapi sebenarnya mereka tidak paham.
They go to regular school, but they will not learn to read or write, or they can't keep up with the rest of the children. Jadi mungkin mereka sekolah biasa, tetapi mereka tidak bisa belajar untuk baca atau tulis, atau mereka lebih lambat dibandingkan dengan anak yang lain. They go to regular school because they look like other children. Mereka sekolah biasa karena mereka tampak atau terlihat sama seperti anak yang lain. But actually they have intellectual disability. Tetapi mereka ada disabilitas intelektual. Yes, and that's why I mean it's a hidden disability. It's hidden behind a normal-looking body. Dan itu maksud saya tadi, makanya ini disabilitas tersembunyi di belakang tubuh yang biasa. Yeah, makes sense? Paham? Paham. Sorry. All right, good. Okay, let's go to the next one. Sorry, we spent so much time yang on that. berikutnya. Okay, and then we have the next one. Okay, so spinal muscular atrophy or SMA. Jadi, I'll just say the name. That's Yes, right. please. Jadi ini namanya atrofi otot tulang belakang atau SMA. Now, this is a genetic condition, again, that affects the nerves that control movement. Jadi ini suatu kondisi genetik lagi yang ini memengaruhi saraf yang mengkontrol gerakan otot. And, oops, oh, is there like a funny sound? I wonder where the sound's coming from. No, you can't hear that? Okay. Okay, good, fine. It's a terrible condition because it causes the nerves to stop working, which causes really bad muscle weakness and muscle wasting. Jadi kondisi ini sangat tidak bagus. Jadi seiring waktu saraf-saraf ini berhenti berfungsi dengan baik dan menyebabkan kelemahan otot dan penyusutan otot atau atrofi. Yeah, it's a terrible condition and it really often leads to death. Ya, jadi kondisi ini sangat tidak bagus dan seringkali akhirnya orangnya meninggal. Particularly as a baby has real great difficulties in feeding safely. Khususnya kalau bayi dia susah untuk makan atau menyusui. Also the muscles used for breathing kind of don't work well. Dan otot yang digunakan untuk bernafas juga tidak kerja dengan baik. And then we'll go to the next one. And another one, this is another muscular dystrophy condition. In Australia, we really always say DMD. That's kind of what we call it here. We don't say the whole word. We just call it DMD. Jadi ini kondisi lagi yang kena pada otot di Australia seringkali ucapkan DMD saja. Yeah, this is also a really serious degenerative condition or terrible condition where the muscles progressively get weaker. Ya. Jadi ini kondisi yang serius juga di mana otot menyebabkan kelemahan otot progresif, jadi lebih lemah dengan waktu. Interestingly, it really only affects boys because it's in the male chromosome. Jadi terutama ini menyerang anak-anak laki-laki karena ada di kromosom laki-laki. And once the condition starts, it really progressively goes worse, or the degeneration happens quite rapidly. So rapidly the person gets loses skills.
Oke, jadi dengan kondisi ini, kalau sudah mulai kondisi ini, dia jalan dengan sangat cepat. Jadi orang dengan cepat akan kehilangan keterampilannya. And again, the life expectancy then isn't is low. Jadi say that. untuk kondisi ini harapan kehidupan sangat rendah juga. Again, because the heart muscle and the muscles used for breathing become very weak and don't support the body. Jadi appropriately. karena otot jantung dan pernafasan jadi sangat lemah, jadi tubuh susah berfungsi. Yeah. All right. Great. So let's go to the next one. I'm looking at the time. Yeah, we'll go to the next slide. Oh, good. Okay, so now we have covered some of the most common and actually some rare childhood disabilities. Jadi kita sudah bicara tentang disabilitas kanak-kanak yang paling umum dan beberapa yang sangat jarang terjadi juga. And now let's think about what is it that we can do to help a person with a disability. Jadi sekarang kita akan pikir tentang apa yang kita bisa lakukan untuk membantu penyandang disabilitas. Yeah. Question. I assume that most of us here will have done some things to help a person with a disability. Yeah. And if so, can you mention like one thing that you think might be a good thing to help a person with a disability? Jadi saya pikir semua di sini hari ini mungkin pernah membantu seseorang penyandang disabilitas. Jadi kalau bisa taruh di chat apa yang kamu lakukan untuk membantu mereka. Atau hal yang kamu pikir bagus untuk membantu mereka. Halo, Ben. Lahir batin. Okay, what's going on there? Oh, sorry. Okay, I'm sorry. That's okay. Was that you, son? Yeah, so let's answer the question. If you've assisted or you have done something with a person with a disability, what do you think might be at least one thing that you could do to help a person with a disability? Or maybe something that you've done? Jadi apa satu hal yang Anda bisa lakukan untuk membantu seseorang penyandang disabilitas atau Anda pernah lakukan untuk membantu mereka? What do you think? Ada ide enggak? Angel, raise hand. Okay. Yeah, what do you think, Angel? Okay, maybe moving on with the donation, I think donation can help people with disability, especially by the donation, they can get the treatment to reduce the pain that the disability have. Okay, thank you. Thanks for that, Angel. Jadi Sure. jawabannya Angel kasih donasi supaya mereka dapat pengobatan supaya mengurangi rasa nyerinya mereka. That's great. Let's think about what we could do. One in here, from Iga says, try and play with them. Yeah, that's right. That's it's easy to play with a child, right? Very good. Yeah. What else do we have? So Srihanati has said, try and help them with whatever they're able to do. Excellent. And treat them without discrimination. So don't discriminate against them. Thank you. Excellent. Yes, very good. Very bagus sekali. Yes. All right, and then that question's not related to this one. Perfect. Goodio. Absolutely. Thank you. Excellent ideas. Jadi ide yang bagus sekali.
Yeah, let's dig a bit deeper. What we actually can what we actually can do. We'll dig deeper. Jadi sekarang kita akan lihat ke lebih dalam apa yang kita dapat lakukan untuk membantu. In this slide, go to encourage communication. That's one. It's in the middle there. Jadi salah satu hal yang kita dapat lakukan adalah dorong komunikasi. Oops, the other one. Yes, yeah, in the Itu middle ada there. di bagian tengah. There is so much to say in that, and I fear we are running out of time. So next time we meet, I want to focus on encouraging communication. Jadi ada banyak sekali hal yang bisa dibicarakan tentang komunikasi. Jadi saya lihat waktunya sudah tinggal sedikit. Jadi kali berikutnya kita akan fokus lebih banyak tentang komunikasi. This is a key. If a person can communicate even just a little bit, it makes a huge impact in their life. So this is important. Jadi ini salah satu hal yang paling penting. Jadi karena kalau seseorang bisa berkomunikasi walaupun sedikit saja, itu berdampak besar pada kehidupannya mereka. So we'll talk about that next time. I can't wait. Tapi itu untuk kali berikutnya. Another thing here at the start of that line is create a supportive routine. So like a daily routine where the child is where the child knows what happens next. Jadi poin yang pertama di situ ciptakan rutinitas yang mendukung supaya anak itu tahu apa akan terjadi berikutnya. Jadi mereka punya rutinitas sehari-hari. Yeah, and that goes so hand in hand. So that goes together with the communication. So when we meet next time, I want to talk more about that. Jadi itu bersama-sama dengan komunikasi, rutinitas sehari-hari dan komunikasi itu yang kita akan bicarakan kali berikutnya. Yeah, let's go to the next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya. Good. And then play skills to build skills. Someone already said you can play with the child. Absolutely. You can play specifically to build certain skills. Jadi sudah ada yang tadi bilang main, jadi gunakan bermain untuk membangun keterampilan. Jadi bisa pakai main untuk membangun keterampilan tertentu. You can learn communication, you can learn moving, build your imagination when you play with the child. Jadi ketika main sama anak kecil bisa belajar komunikasi, bisa belajar gerakan, bisa belajar imajinasi, banyak yang dapat dibelajar ketika kita main. So much to say in that. That's the third time we meet. We'll talk about that, I think. Sorry. Mungkin itu untuk sesi ketiga. Anyway, so then support independence. We'll try to get if you just mute we'll try to get the person to do as much independently as they can. Jadi poin lain dukung kemandirian. Jadi bantu mereka untuk melakukan sebanyak mungkin mereka bisa lakukan sendiri. We don't want to do everything for the person. Jadi jangan lakukan semuanya untuk orang itu. And one way to do that is to get them to do a small part of the task and then you do the rest. Dan salah satu caranya adalah bagikan tugas menjadi langkah-langkah kecil. Jadi mungkin mereka bikin langkah satu dan kamu lakukan langkah yang lain. And again, there's so much more to talk about that. So hopefully we get to do that next time. Dan ada lebih banyak juga yang bisa dibicarakan tentang hal itu juga. And the last 2 points then, if you are a parent with a disability, firstly, thank you for coming here. And then secondly,
we understand that there is a lot that you need to do. It's not easy to have a child with a disability. Jadi poin yang dua terakhir di sini, kalau Anda adalah orang tua dengan anak penyandang disabilitas, terima kasih banyak sekali untuk datang hari ini. Kami tahu Anda lakukan banyak sekali hal dan tidak gampang apa yang kamu lakukan. While you look after your child with a disability, you also very, 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 very importantly have to look after yourself. Jadi ketika Anda jaga atau rawat anak Anda yang penyandang disabilitas, Anda juga harus jaga diri. And then, of course, the question is how you would look after yourself depends on many things, right? Jadi pertanyaannya bagaimana jaga diri atau memelihara diri sendiri juga. And then one more point is then that the child with a disability also has emotional needs. Jadi poin lainnya ada anak penyandang disabilitas juga ada kebutuhan emosional juga. They feel angry, frustrated, sad, just like any other child. Anak itu juga rasa marah, frustrasi, sedih sama seperti anak yang lain. So they too need support around their emotional well-being. Jadi mereka juga butuh dukungan kesejahteraan emosionalnya mereka juga. Yeah, and one way could be is to give them the same emotional support you would give to another child. Jadi salah satu cara untuk mendukung kesejahteraan emosional mereka atau anak itu berikan dukungan yang sama dengan anak yang lain. So much more to talk about all these, but we're kind of running out of time and I'm keen to look at the questions as well. Jadi ada sebenarnya banyak sekali yang bisa dibicarakan tentang topik ini, tapi saya juga pengen lihat pertanyaan yang sudah ditaruh di chat. Wouldn't it be great if we can meet again and talk more specifics about all these things that we could do with our children with disabilities? What do you think? Tapi bagus juga kalau kita bisa ketemu lagi dan bicara secara spesifik apa yang kita bisa lakukan secara detail dengan anak-anaknya kita. All right. Thanks, Tash. Rennie, questions. There we are. Rennie, should we look at some of the questions in the chat? Can you hear me? Okay. Yes, I can. Yes. Yes. What you call that? Jasmine already compiled all the questions so that she could lead for these questions of the session. Because your presentation is already done, then Jasmine could lead the session. Okay. Perfect. I will stop sharing so that we can see the questions. Perfect. Sounds good. Jasmine? Oke, baik. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Yeah. Can you hear my voice? Masuk. Well, yeah. Oke, baik. Terima kasih banyak Joanna atas penjelasan penuh wawasan yang telah dibagikan. Thank you for sharing your wisdom with us, Johanna. Okay. Nah, karena tadi sudah terlihat banyak pertanyaan yang muncul sepanjang sesi materi dan waktu kita juga terbatas, kita akan langsung berlanjut ke sesi tanya jawab. So, because there's been lots of questions asked and we do have limited time, so we'll go straight into the question and answer. Oke, mungkin berhubung tadi ada yang sudah open mic duluan di tengah materi, untuk Angela boleh langsung dilanjutkan follow up questionnya. So Angela's going to get her to ask her question now.
Yeah, Thank you for your time. of course. Miss, I would like to ask about what my brother had been through about cerebral palsy. I would have three questions, but I will divide it into three separate parts. For the first part, I will ask first, do you know or have familiar with Cannabis sativa L? I didn't quite understand do I have a family? No? No, familiar with the Cannabis sativa L. It's drugs in Australia that can cure the cerebral palsy. No, you cannot cure cerebral palsy. I'm sorry, Angel, you can't cure cerebral palsy. So I hope no one has told you different. But you Jadi, certainly, Angel ada pertanyaan tentang saudara laki-lakinya yang ada cerebral palsy. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, itu apakah Ibu Johanna tahu tentang obat di Australia yang bantu sembuhkan cerebral palsy? Tapi Ibu Johanna bilang cerebral palsy itu tidak dapat disembuhkan. but you can do many things to help the person function better, like move better or talk better. Tetapi ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk membantu orang itu berfungsi lebih baik atau gerak lebih baik. I'm sorry, Miss, but there's one person from this community, this in here, that use an extraction oil from your country, from that drugs called Cannabis sativa L. Then Joanna Which is is only that- cannabis. The one that she is asking is cannabis oil, cannabis oil. Yeah, Hmm. yeah, yes. It does not cure cerebral palsy. Cannabis does not cure cerebral palsy. There is no drugs that cures cerebral palsy, but there are some things that you can do to help the person move better or talk better, but it's not cannabis. It doesn't really do that. I'm so sorry. Ya, jadi tadi Angel bilang ada satu orang dari komunitas yang pakai minyak ganja, tapi Ibu Johanna bilang tidak ada cara untuk sembuhkan orang dari cerebral palsy. Jadi obat minyak ganja itu tidak membantu, tidak ada obat sama sekali untuk menyembuhkan orang dari cerebral palsy. Tetapi ada beberapa hal yang kita dapat lakukan untuk membantu mereka gerak lebih baik, bicara lebih baik. Tetapi ganja itu tidak membantu, tidak akan menyembuhkan orangnya. Sorry, Angel. Yeah. Saya minta maaf, Angel. Yeah. That is unfortunately there has been a representation in what the cannabis oil can do. Sayangnya mungkin dikasih tahu informasi yang salah tentang minyak ganjanya. Yeah. Was there another question, Angel? You said you had 3. Pertanyaan berikutnya, Angel. I want to ask about what you said before that cannabis is caused because I'm sorry, I mean cerebral palsy. It caused because injury of the brain before, due, and after the birth. But I just got information from the doctor at 2 years of my younger brother. It's not after the birth of my younger brother, but the 2 years after he birth. Yeah. How that happened? Yeah. So did your brother, when he was 2 years old, did something happen to him? Like, did he? Yeah. The doctor told that my younger brother has some lack of monitoring system in his brain. So what?
So If I just pause there, sorry. so I can interpret for everyone else. Thank Jadi you. Angel ada pertanyaan tentang adiknya. Karena tadi Ibu Johanna bilang cerebral palsy disebabkan karena ada cedera otak sebelum, saat, atau sesaat setelah lahir. Tapi adiknya Angel dapat diagnosis ketika dia 2 tahun. Jadi Angel tanya, kok bisa? Terus Ibu Johanna tanya mungkin apakah ada sesuatu yang terjadi. Angel bilang, dokternya bilang ada, sorry Angel, I'll just get Angel to repeat what the doctor said. The lack of monitoring system in his brain. Lack of monitoring system in his brain is what she said. Yeah, Jadi that's. otaknya tidak berfungsi dengan benar. So, Angel, are you saying that your brother was 2 years old when the doctor kind of thought that maybe he has cerebral palsy? No, at the 2 years, he's not pointing that my brother had that. But at the 8 years of my younger brother, then the doctor said it's cerebral palsy. Right. Yeah. So, do you want to? Did she say 8 years old? Is that what you said, Yes, Angel? yes, miss. Yes. Oh, jadi bukan pas, tapi pas umur 8 tahun baru dapat diagnosis untuk cerebral palsy. Yeah. So, Angel, thank you for that. So sometimes the diagnosis comes later. However, if something is considered cerebral palsy, the injury to the brain has to happen during, before, or about 2 years, 2 years of life. So if a child has, everything is normal, but if the child has an injury to the brain at 2 years or before that, it's considered cerebral palsy. Okay. In Jadi, diagnosis. terima kasih sudah untuk pertanyaannya Angel. Jadi memang kadang-kadang dapat diagnosisnya pas waktunya lebih lama, jadi umurnya tidak bayi lagi. Jadi kalau seseorang ada cedera otak dan untuk itu dianggap cerebral palsy, itu harus terjadi sebelum, saat atau sesaat setelah lahir atau sebelum 2 tahun. Jadi kalau semuanya berjalan lancar tetapi ada cedera sebelum umur 2 tahun, itu yang bisa menyebabkan cerebral palsy. Maybe this is the last question I would like to ask. Miss, I heard that if my brother had used that extract oil of that cannabis, it can damage his heart, so he can use the normal treatment again, like before the normal treatment, before using the drugs. What if our family already used that drugs? I don't know. I'm so sorry, Angel. I don't know about the side effects of the cannabis oil. I don't know. But I would strongly recommend to look at some other ways, not pharmaceutical, like not medication, but like doing different things with him. That's usually, well, most often more effective than pharmacological, like any medicine. Jadi pertanyaannya Angel, kalau saya dengar kalau pakai minyak ganja mungkin bisa menyebabkan masalah jantung. Bagaimana kalau keluarga sudah pakai minyak cannabis dengan adik? Ibu Johanna jawab, saya tidak tahu tentang efek samping dari minyak ganja, tetapi saya sarankan cara lain untuk membantu adik. Cara lain maksudnya bukan obat, tetapi melakukan hal lain. Jadi seringkali lebih bagus tidak pakai obat, tetapi pakai cara lain untuk membantu. Thank you so much, Miss, for the answer. Maybe, Thank you, Angel. I want to ask, do you have a contact that I can
contact you in the meanwhile time when you're not busy to talk about Mm. this policy. Yeah, and I think Rennie will look into that as well. Yeah, sure, of course. Yeah. Thank you, Angel. Jadi Angel ada tanya apakah ada kontak, nanti Ibu Reni akan kasih informasinya. There's so many questions. I feel yeah. All right. Anyway, sorry. Yeah. Jasmine, what do you reckon next one? Oke, karena sudah banyak sekali ya pertanyaan yang menumpuk, mungkin kita bisa jawab berdasarkan urutan yang sudah disampaikan di chat tadi. So they're going to answer the questions from first to last in the chat. Oke. Yang pertama ada pertanyaan dari Nalasia. Dia bertanya apakah ada gejala cerebral palsy yang membuat kondisi anak semakin memburuk. Dan karena So the first question is there symptoms of cerebral palsy that make it get worse? Dan karena konteksnya di sini yang bertanya adalah seorang fisioterapis, dia bertanya sebagai seorang tenaga kesehatan bagaimana cara menghadapinya. So she's a physiotherapy, and so asking from like a health perspective, and then how would you help with that? Yes, spasticity can get worse, absolutely. So if there's spasticity in the limbs, yes, it gets worse, unless there's Botox, and I don't think they have Botox in Indonesia. Jadi masalah dengan ototnya mereka bisa menjadi lebih parah tanpa pakai Botox. Tapi saya tidak tahu apakah ada Botox enggak di Indonesia. Rennie would know, I don't know. So yes, but if you continue the functional activities, not stretching, but functional activities, so where the person is actually doing something functional, it does impact on the progression of the spasticity. Does that make sense, Natasha? Jadi kalau bikin aktivitas yang fungsional, jadi bukan stretching, tetapi melakukan hal itu yang akan berdampak pada prosesnya. And also, if you have splints for the hands to kind of go against the spasticity, splint is like. Jadi juga ada kayak ada apa namanya? It's like it keeps the like say the thumb in space. I don't know what splint is, any other word. Ya, jadi kalau ada belat atau sesuatu yang tahan ototnya, kayak otot jempol, itu yang bisa membantu. Or AFO, it's a thing that you put in your. I'm sorry. Yeah, it's like a splint for your feet, another splint for your feet. Unless you do that. Atau alat untuk kaki namanya AFO. Mungkin nanti bisa cari sendiri. Yeah. Oke, terima kasih banyak Joanna atas jawabannya. Apakah sudah menjawab untuk Nalasia? Just checking if the question's been answered. Oke, sudah aman ya sepertinya. Kemudian selanjutnya ada tadi Sri Hanati bertanya, belum disampaikan pertanyaannya, jadi mungkin bisa open mic atau ditulis di chat. Just seeing if someone wants to come off mic. Untuk Sri Hanati. Itu Lingga. Jasmine. Lingga. Pertanyaannya ini bukan yang bagaimana sebagai penyandang disabilitas, bagaimana cara menghadapi masalah terkait mental, karena dulu pernah mengalami pembulian. Apakah itu pertanyaannya? Okay, so the question is,
As someone with a disability, how do we face problems that affect us mentally? So things like bullying, for example. It's horrible. It's horrible. It's horrible. I guess it depends. Sometimes education is good. Yeah, so education, so educating people, like educating teachers, students, the community about what is disability, like what we have done today. This is disability. It's not the person's. Oh, sorry. Yeah, it's not the person's Yeah. fault. In fact, it's our responsibility to support the person with a disability, not bully them. It's only weak people bully people who are vulnerable. Sorry. Only weak people do that. Terrible. Ya, jadi ya tidak bagus kalau itu terjadi. Jadi apa mungkin bisa kasih edukasi atau pendidikan pada orang lain seperti guru, mahasiswa atau komunitas supaya mereka mengerti disabilitas itu apa. Sedikit mungkin seperti yang kita lakukan hari ini karena disabilitas itu tidak karena kesalahan penyandangnya, tapi apa itu memang terjadi kan. Jadi harus mendukung orang itu dan tidak mendukung kalau ada apa ya terjadi bullying. Jadi orang yang menjadi bully itu sebenarnya orang yang lemah dan tidak baik. Yeah. Apakah sekiranya sudah menjawab, Kak Lingga? Sudah. Thank you. Yeah, so the question's been in. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Iga. Apakah semua anak Down syndrome sudah pasti mengalami disabilitas intelektual? So question from Iga, do all children with Down syndrome have intellectual disability? Yes, it is part of the condition. It is part of the condition, but it could be very mild. The intellectual disability could be mild, and Yeah. there is in fact. There is a form of Down syndrome where the person really has may not even have intellectual disability, but if it's Down syndrome, yeah, there is intellectual disability involved. Iya, jadi jawabannya iya, disabilitas intelektual itu memang menjadi bagian dari kondisi sindrom Down. Mungkin sangat ringan, tetapi jadi mungkin tidak terlalu lihat, tapi pasti ada. Most individuals with Down syndrome actually can learn to read. Their literacy is good, like low level literacy. If you teach them, they're fine. Like they go to school. Ya, jadi sebagian besar anak yang ada sindrom Down, mereka masih bisa belajar untuk baca. Jadi mereka mungkin cuma tingkat kemampuan mereka baca masih rendah, tapi mereka bisa bersekolah, bisa belajar untuk baca. Yeah. Untuk Kak Iga, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Aman ya sepertinya. Oke. Kalau begitu, selanjutnya ada dari Muhammad Mahbub. Karena ini sedang resen, apakah mau langsung open mic? Asking if Muhammad wants to ask his question. Ya, saya open mic. Ya, silakan. Oke. Jadi saya bertanya, saya adalah salah satu orang tua yang didiagnosa anak saya terkena DMD dan besok ini kami rencanakan untuk tes DNA dan untuk pengetahuan saya lebih lanjut agar lebih memahami saya bertanya apakah bedanya siberplasi dengan DMD atau SMA dengan DMD, maaf
sorry bukan siberpasi tapi SMA dengan DMD. Terus apakah ada penanganan atau pengobatan untuk mereka yang terkena DMD atau SMA? Sudah itu aja cukup. Terima kasih. Okay. So he's got a child who's been diagnosed with DMD, and they're going to go do a DNA test, and just wondering what the difference is between DMD and SMA, and then also if there's any medicine that can be used for the condition as well. I'm so sorry. I don't know about the medication, but I don't think so. I don't think so because it is a degenerative, it's a neurological condition, and I don't think. I don't know. Jadi I don't know about the medicine. ya, untuk obat saya Sorry. rasa tidak, tapi saya tidak terlalu tahu. Jadi karena ini masalah dengan neurologis atau otak, jadi saya rasa itu tidak ada obat yang bisa membantu. But there might. I don't know. I am Tapi sorry. mungkin ada. And what's the Terus apa yang harus difference? saya lakukan untuk kedepannya? So what should I do moving forward with my child? Oh, well, I think it's wonderful that you're getting the genetics done or to see what the condition is. Ya, jadi Start from bagus the kalau bloods. bikin itu Yeah. tes DNA-nya supaya memang tahu kondisinya apa. Yeah. So have they already given you the diagnosis? Apakah sudah ada diagnosisnya, Pak? Kalau dari rumah sakit yang terdekat yang belum cek gen ya, tapi kita dari kreatin kinase sudah menunjukkan angka 17.000 sekian. Yang menandakan bahwa 90% anak saya mengidap penyakit DMD. Tapi kan kita harus menegakkan diagnosis dengan tes DNA. So they've said that there's a 90% chance that it's DMD, but it needs to be confirmed with a genetic test. How old is your son? Umurnya berapa, Pak? About 7 years old. Right. All right. He is still working. He is still working until now. Walking until now. Walking. Yeah. Okay. Yeah. How is his eating? Yes, of course. So Jadi is he anaknya masih bisa jalan dan masih bisa makan. Ya, bisa. Yes. Yes, they can walk and eat. good and he can talk like he used to talk? Masih bisa bicara sama seperti sebelumnya, Pak? Ya, masih bisa. Dia kelihatan normal seperti anak biasa. Cuma dia kesulitan berdiri antara dia duduk ke berdiri dia kesulitan. Terus untuk berjalan dia mulai seperti kesulitan. Dan sering dia terjatuh ketika berjalan. Yeah, so he still looks like other children, but he has problems sitting down and standing up, and then he'll often fall. So has he got any support that he can use, like a frame for when he's moving or walking, so that he doesn't fall over? Apakah ada sesuatu yang bisa membantu dia waktu dia jalan, seperti kayak tongkat atau apa supaya dia tidak jatuh? Tidak, kami menggunakan sepatu semi boot dari suatu perusahaan yang dimiliki oleh Eropa. Ya, sepatu itu yang dikhususkan untuk sepatu autumn winter, sepatu musim dingin. Jadi semi boot agar dia menahan supaya dia tidak terjatuh. Okay, so he's been given some special shoes that are from Europe that are meant to help hold him up and that he doesn't fall. Okay, good. We don't really have, I don't know. So if you can think of something, maybe sometimes hospitals might have like a frame that helps him, support him when he's walking, because you don't want him to fall over. Because if he falls over, that might lead to other problems. Like he might break bones or like injure himself, and then that's even worse because then the mobility goes backwards again. Ya, jadi mungkin dari rumah sakit bisa dapat alat bantu
jalan supaya dia tidak jatuh, karena kalau sering jatuh mungkin bisa menyebabkan masalah lain seperti patah kaki atau apa, dan itu akan membuat dia lebih susah lagi untuk bergerak. Are the shoes he's talking about are they like supporting the back of the leg all the way under the foot? So it As- goes from like calf muscle, from calf down to the foot, not a shoe per se. As if that's it. Apakah sepatu itu dia kayak dari otot betis sampai di bawah kaki kayak gitu? Iya, betul. Iya, betul. Yes. Oh, right. So that's the AFO I think we talked about. Yeah, okay. No, that's fine. Yeah, no, that's good. Keep that. Itu yang tadi disebut AFO. I think so. Yeah, Yeah. could be. All right. So yeah, use those. Just make sure that they don't cause blister, like, break the skin in any way. They have to fit well. Ya, jadi sepatu itu harus pasang benar supaya tidak Yeah. ada kayak luka kaki atau apa. And Dan then itu minimal pemakaian berapa jam? How long should he be wearing them a day? It depends. What did the physio tell him? Tergantung apakah ahli fisio ada kasih tahu berapa lama? Tidak. Tidak, sama sekali. Oh, No, the physio didn't say. Usually you want to have them on as long as you can, but they have to be safe, that they don't cause any further, like, skin integrity, so that the skin is fine. Ya, kalau bisa sebanyak mungkin, tetapi harus tetap aman dan tidak ada luka kaki juga. Okay, thank you. Thank you. And just think about the eating. So if it begins to be hard for him to chew the food well, you might have to make it softer, because it might be hard for him to chew harder food eventually. Jadi harus mikir makanannya juga. Jadi mungkin kalau udah susah untuk dia punya makanan yang keras, harus kasih dia yang lebih lembut. Oke. Terus saya mau bertanya lagi, kan anak DMD itu rawan untuk otot jantung dan pernafasan. Dan apa yang harus saya lakukan ke depannya jika itu terjadi pada anak saya? So children with DMD will have like heart problems and breathing problems. What should I be doing about that? You need to monitor that, and really, I don't know how it goes in Indonesia, but over here, like, they would have a children's doctor, like a pediatrician, to monitor that. But I don't know how that is in Indonesia. Saya tidak tahu kalau di Indonesia, tapi kalau di sini harus dipantau dari dokter spesialis anak. Okay, thank you with your time. Thank you course, for your thank you. education. Thank you very much. Thank you. I think it's enough. Thank you. Thank you. Oke, kalau begitu kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Andika. Dia bertanya kalau kedua orang tua memiliki cerebral palsy, apakah anaknya bisa lahir tanpa cerebral palsy? Dan untuk konteks dia bertanya untuk anak kedua dan ketiga. I'm just going to get her to repeat it once more. Sorry, Jasmine, bisa ulang sekali lagi? Saya nggak bisa lihat pertanyaannya. Oke, apakah suara saya terdengar? Iya. Oke, jadi ada pertanyaan dari Andika. Dia bertanya kalau kedua orang tua sama-sama punya cerebral palsy, apakah ada chance anaknya bisa lahir tanpa cerebral palsy? Dan untuk konteks yang lebih spesifik, dia bertanya untuk anak kedua dan ketiga. Okay, so if both parents have cerebral palsy, is there a chance that a child can be born without cerebral palsy? And this is for like the second or the third child. So the second or the third child, what about the first two children? Have they got CP? Anak pertamanya ada CP, ada cerebral palsy atau tidak? Sebetulnya tadi tidak disebutkan, tapi karena penanya langsung. No, Joanna. His first child is without CP. Oh, okay. Planning to have another. Okay, all right. Well, we now know that cerebral palsy actually can be hereditary.
which means that there is a chance that the child has CP. So in the genetic cash. So now we know that there is a form of CP that is genetic. However, sounds like the parents don't have the genetic form of CP because they already have had a child who does not have CP. Jadi ada satu jenis cerebral palsy yang turun-temurun, tetapi karena dua orang tua sudah ada anak yang tidak ada cerebral palsy, kayaknya memang tidak menderita jenis yang itu. Jadi kemungkinan bisa ada anak yang tanpa CP lagi. Yeah, so it's likely that they would not have a child with CP moving forward. Jadi kemungkinan anak kalau lahir lagi mungkin tidak ada CP juga. Oke, berhubung kita masih punya, terima kasih atas jawabannya. Berhubung kita masih punya 9 menit lagi, dan tadi ada beberapa yang raise hand lagi. Mungkin kalau ada yang masih ingin bertanya, boleh dipersilakan. We've got 9 minutes left, so just checking some people had raised their hands earlier. See if there's still any questions. Oke, untuk Kak Andika, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andika dari WKCP. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Bu Reni, ketua kita WKCP yang sudah lama mendampingi WKCP. Mungkin satu-satunya komunitas CP yang peduli kepada anak-anak sebapasi. Yang saya tanyakan saat ini, apakah di luar negeri sana yang WKCP remaja usia 15 sampai usia 30 tahun, apakah ada bimbingan kesehatan dan kemandiriannya? Karena saya di WKCP ini sangat bagus karena ada untuk anak-anak dan ada untuk WKCP yang remaja. Nah, saat ini saya sudah remaja dan sudah berkeluarga, dan saya ikut yang YOT itu untuk mendampingi yang remaja. Saat ini saya masih berpikir bagaimana untuk mendampingi yang remaja agar mereka bisa berkembang dan mandiri dan lebih semangat lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Okay, so I'd like to introduce myself. I'm Andika. Thank you for Ibu Reni, who has been supporting me, and for the cerebral palsy community as well, especially for your care for the children. So I'd like to ask that if overseas, outside of Indonesia, people with cerebral palsy who are like between 15 and 30 years old, if they get support and help to be independent, because there's good support for children, like young children and that. But my question is, like, how can I support a teenager with cerebral palsy to continue to grow and be independent and continue to enjoy living? Yeah, beautiful. Such good question. Thank you. Pertanyaannya bagus sekali, Pak.
You're right. In Australia too, there's more emphasis on children than older, like young children than older children. Ya, jadi But Bapak benar di Australia pun lebih banyak dukungan untuk anak kecil daripada anak remaja. but I know that with the organization I work for, there are a number of well, actually, no, a few programs for older children with cerebral palsy. But a lot of these young people, they themselves do things like they have their own connections and their own things. They don't want the old people there. They want to do it on themselves, which is fantastic. Ya, Hmm. ya, jadi di organisasi saya ada beberapa program untuk anak yang lebih tua kayak anak remaja yang ada CP, tetapi mereka juga malah lebih senang melakukan hal sendiri dan membuat koneksi sendiri. Mereka tidak senang kalau orang tua campur tangan. Dan itu sebenarnya bagus, mereka semangat lakukan sendiri juga. So if I would be happy to introduce some of the young people to another young person and then leave them. Jadi kalau connect saya online. senang kenalkan anak muda dengan anak muda yang lain dan biarkan mereka membuat koneksi sendiri. Mungkin mereka bisa kontakkan secara online seperti itu. Yeah, we can go through Reni if we want to do that. Dan mungkin itu bisa dibantu dengan Ibu Reni. Yeah. Oke, mungkin karena waktu yang terbatas, terima kasih banyak atas semua jawabannya, Joanna. Dan karena waktu yang terbatas, sesi tanya jawab harus di-shortkan untuk hari ini. Tapi bagi teman-teman yang belum sempat terjawab pertanyaannya, jangan khawatir. Karena teman-teman masih bisa bertanya melalui akun media sosial WKCP di Facebook dan Instagram dengan handle wkcp.jogja.id. Yeah, so thank you so much for all your answers, Johanna. Just because we're running out of time, we will leave it there. But for everyone who has questions that aren't answered yet, then they'll be able to ask through their Facebook and Instagram groups so they can get their answers. Baik, karena sesi penyampaian materi dan tanya jawab sudah selesai, selebihnya akan saya kembalikan kepada Tata. Just going to hand back over to Tata to close it off. Oke, terima kasih Jasmine, Joanna, dan juga Natasha. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi, pada siang hari ini kita mau foto lagi. So before we finish the session, we'll have another photo of everyone. Yeah. Okay. Another group photo, you know? It's style. Absolutely. Yeah, You have to take a picture. Okay, everyone. Buka kamera. Cheers. Silakan yang belum Where's buka kamera dulu. Where's the camera? Yang Dari belum Bu Reni atau silakan dari buka. aku, Bu? Aku yang ngambil. Mau Tata boleh? Kalau Tata ini biar untuk backup. Oh, Tata oke. bisa ambil? Bisa. Oke, sip. Biar gantian. Untuk jaga-jaga yang tadi awal. Sorry. Oke. 1, 2, 3. Keep smiling. Wah. Oke. Lagi tak? Oh, more? Okay. Sekali Wait. lagi. One more. Okay. Wait. Oke. Oh. Oke, Wait. 1, Yeah. Oh, 2, done? No, more? 1, 2. Tiga. Oke. Oke.
Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih lagi untuk Bu Reni juga karena sudah mengadakan acara ini, untuk Johanna, untuk Natasha, untuk Jasmine semuanya. Terima kasih. Dan mungkin uh, ditunggu untuk seri selanjutnya atau sesi selanjutnya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa ini berkelanjutan ya webinarnya. Jadi silahkan tunggu materi yang nanti akan lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuannya nanti 1 bulan sekali ya, Bu Rini? Betul, 1 bulan sekali. Setiap hari Sabtu minggu keempat. Di Ya, jam yang betul. sama. Oke, jadi nanti akan bertemu lagi di bulan depan, hari Sabtu minggu keempat, di jam yang sama. Nanti kita akan ada sesi 2. Nanti juga akan dikabarkan melalui media sosial WKCP juga. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa. Terima Bye. kasih. Thank you. Terima kasih Bye. semuanya. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you, everyone. Terima kasih. Thank you.